गोंयकारांक आमी जर तर सांबाळतले गव्हर्मेंटाच्या प्रॉपर्टीन जी घरां आहा ती सरकारान तांकां मेजून दिवपाक जाय. आयज तेंचे पोट हेचेर आहा, ह्या घरांचेर आहा. थिंगा वेगवेगळे बिझनस, कपड्यांचे बिझनस, रेस्टॉरंट, धाकटुलो एक रूम भितर घरांतलो ते भाड्याक दिवन आपलो धंदो फुडें व्हरता. ते सरकारा कडेन जॉब मागिना, आमकां सरकारी जॉब दिना. दे आर ऑन देयर ओन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट म्हणटा पळय थिंगासर आहा. जे आमचो मुख्यमंत्री म्हणटा स्वयंपूर्ण गोवा ते हें की आमचो गोंयकार आपल्या पांयार उबो आहा आनी तो सरकारी जॉब मागिना, तो वयल्यान आनीक 2-3 जाणांक कामाक लायता. ताका म्हणटा स्वयंपूर्ण गोवा. आनी आमचे भागांतले लोक हे स्वयंपूर्ण आहा. दे आर नॉट आस्किंग मी दॅट आय वॉन्ट अ गव्हर्मेंट जॉब. दे आर ऑलरेडी हियर विथ देअर बिझनसीस. दे हॅव टू बी सेटल्ड. तांकां सेटल करपाक जाय सरकारान त्याच जाग्याचेर. हो जागो एक्वायर केल्लो 1976, हांव जाल्लो तेन्ना. आनी आमी हो जागो सगळो यूज केल्लो आहा. पार्किंग लॉट, थिंगा हे फूड कोर्ट, फुडल्यान बिचाक स्वाद दवरलेली आहा. हिंगा पळय म्हाका कापणकारांचो एक वोट सगळो तेणी केल्लो आहा. फिशरमॅनांक सेपरेट जागो दिल्लो आहा. सो हो जो ट्रेडिशनल लोक आमचे हिंगा रावता तेणी वेगवेगळो बिझनस घातलेलो आहा. तांकां सेटल करून तेन्ना म्हणटले आमी स्वयंपूर्ण गोवा. सो कितली घरां आसात टोटल? 7 घरां आहा. 7 हावस. लास्ट टायम तांकां सांगलेलें तुमकां सेटल आमी सांगलेलें तांकां. तेंचो मॅटर कोर्टान आसलो. आतां कोर्टानसून गव्हर्मेंटान विथड्रॉ करपाक जाय. गव्हर्मेंटाचो एक डिमांड आहा की आमी हिंगासर कितें तरी करतले. थिंगा ऑलरेडी जागो आहा रायटाक. हे सगळे माड दिसता तो सगळो जागे आहा. दॅट इज अ ओपन स्पेस फॉर आमचे गोवन जे न्हांवपाक येता. जे ट्रेडिशनल गोवन आमचे न्हांवपाक येता आख्खे बार्देशचे, नॉर्थ गोवाचे, ते हिंगा येता. ह्या माडांचे कोणाक ते बसता. हो उरलेले जी घरां आहा तांकां थिंगा त्याच जाग्यार 400-400 मीटर दिवन सेटल करता. Sir, was it an appropriate decision? Has he made us maintain a We scapegoat? had gone to the Director General of Police saying that there is an increase in number of touts and agents. In the name of touts, some antisocial elements were operating to catch hold of customer and take him to some restaurants, some guest houses. Somebody would come and say, I am a agent or I am a guide and I am taking you for a massage, where they would swipe their card and don't do they will not do this also, anything. They are saying we are representing so and so parlor, we are representing so and so guest house, we are representing so and so. They make their card as guide, which were wrong. So that was not stopped, and because of that there was a rivalry between two restaurant owners. That is, the fight was there at Sozalo. सो ताणें Sozalo Bone जी झगडी जाल्या is between two restaurant owners, two club owners. The earlier fights were happening because of that Aurora and all those things, about that property matter. This is not property matter. This is purely two club owners fought at Sozalo. But the owner of the Sozalo was saying the Delhi businessman is involved. Delhi businessman and they are both neighbors. Delhi businessman does not have any business there. The fight which has taken place is purely with two club owners. You can go and check who are the club owners. They are arrested by the Kalangut police. But was the decision right to suspend PI? It is the decision of the Director General of Police. You will have to ask him. I am not a person to comment yes or no. But they have failed. Let us be very frank. That the Kalangut police at that particular time, when we all went to Director General of Police to tell him that so and so things are happening. So masso control येयलो एक week. After that again it went out of control. Nothing should go out of control. जे कितें करता आमी ते लिमिटान आसपाक जाय. Whatever it is, whether it is any type of business also which goes beyond hours. आता कितें रेस्टॉरंट चलता सकाळीं 4 पासून टायमींग आसता केन्नाय 4:30 जाता 5. यू कॅनॉट गो आउट ऑफ कंट्रोल. यू कॅनॉट ब्लास्ट म्युजीक एट 3 o'clock in the morning to disturb others. So everything should be within the control, permissible. We are here
It's a business destination. Lot of people from all over India are coming here to do business. It doesn't mean that they will come here and do what they want. That those two people who fought are non-goers. Everybody can come and do business, but don't do things which are out of. You have taken things out of control. The controller बाहेर गेले, and the PI failed to stop them. So this is where the suspension of DGP ने किती केला ते सारखे आहे. That PI should know what he should allow and what he should not. Soja Lobo owner has given a platform today saying that Michael Lobo had come to me to make an understanding with the Delhi owner. There is nothing like that I am supporting anybody. I am not supporting anybody. I don't want fight over there. So the Delhi owner owns a plot over there touching Soja Lobo. I am of the opinion that Soja Lobo should get access from that property to go to his to go to Soja Lobo. There is an access from this person's property, but that access should be from the side. And if they agree, it is very good. I have got nothing to do with that. It is not my land. There is an impression that Michael Lobo is backing the Delhi businessman. No, never. We will never back. Otherwise, the Delhi businessman already थिंगा रेस्टॉरंट घालून रावपाचो न्हू. तेणें आजुनूय घालूंक ना. आमी ताका दिवंक ना, परमिशन दिवंक ना, पंचायतीन दिवंक ना, PDAन दिवंक ना, कोणें दिवंक ना परमिशन. आमी कितें सांगलें ताका सोजा लोबोक आनी ताका की तुमी डिमार्केट करा आनी तुमी पयले तुमचे भितर सेटल करा. देन वी कॅन कम. यू हॅव टू बी रेडी फॉर द सेटलमेंट. बोथ ऑफ देम. Settlement is what? The ownership lies with that Delhi fellow, one ownership lies with Soja Lobo. There is a excess. The ownership, the dispute is because of the excess. Nothing else. Yesterday, Let the election be declared. आम्ही सध्या BJP नुच आहा. आम्ही खंय सोडला BJP. हे साष्टीकरण तुम्ही जेन्ना ना साश्टीकारांचे अगेन आमी काय उलोवंक ना. आमी कितें सांगलां साश्टीन भरपूर उचावळ जाल्ली आहा. कन्फ्युजन जाल्लें आहा. पॉलिटिकल पार्टी ज्यो आहा ह्यो ज्यो गोंयां भायल्यो येयल्ल्यो आहा ते सगळे साश्टीन हें जाल्लें आहा. म्हणजे वचोन रावल्ले आहा. व्हडले व्हडले पॉलिटिकल लिडर्स जे गोंयचे आहले एक टायमार नामनीचे ते एक पार्टी सोडून ते पार्टीन गेल्ले आहा. हे योग्य आहा, रायट आहा वा रॉंग आहा ते गोंयच्या लोकांनी थारावचें. हें म्हाजें म्हणणें आहा. हो ट्रेडिशन आनी कल्चर जो आमचो आहा तो आयज आमी इनॉग्रेट केला. जो तर आमी हो ट्रेडिशन आनी कल्चर जो तर सांबाळूंक सोदिना जाल्यार आमी खंय तरी वचपाचें अशें म्हाका दिसता. तशें ते खातीर आमच्या लोकांनी चिंतपाची गरज आहा की आमकां हो कल्चर चेंज करपाक जाय काय, आमकां हें ट्रेडिशन चेंज करपाक जाय काय आमी स्थानीक लोक आनी आमी वी वील स्टँड बाय आवर पीपल, वी वील स्टँड बाय आवर पॉलिटिकल पार्टीज. इतलेच आहा गोंयच्यो पॉलिटिकल पार्टी आदीसून आसलेल्यो. आतां हे न्यू येता ते हे कितें येता ते गोंयकारांक सुद्दां दिसता की हें बरें म्हणून. एडवर्टिजमेंट बरें आसता तें. जे एडवर्टिजमेंट आसता जे टावराचेर ते बरें आसता. भितर कितें आहा तें आजुनूय कोणें पळोवंक ना. सो आमकां तो कल्चर जावो काय, आमचे कडेन हें सांबाळना काय, हे सगळे प्रश्न येता. आनी त्या खातीर साश्टीकारांनी चिंतून फुडलें पावल मारचें. कित्याक वेगवेगळे पॉलिटिकल पार्टी येयल्यान त्यो थिंगा आहा. त्या खातीर म्हटल्यार आमी बार्देसचे लोक ताका बळी पडचे ना. वी वील नॉट फॉल प्रे फॉर सच टायप ऑफ एलिमेंट्स, फॉर सच टायप ऑफ थिंग्स, फॉर सच टायप ऑफ डिफरंट कल्चर थिंग्स. मायंडसेट आहा तेंचे जे ते आपले जे आयडियाज हाडूंक सोदता गोंयांत ते आमी तांकां हाडूंक दिवचे ना. हें म्हाजें मत. हें म्हाजें मत, बार्देसकारांचें मत आनी गोंयकारांचें मत. त्या खातीर हांवें सांगलां सालसेटच्या लोकांनी चिंतपाची गरज आहा. वेगळेंच कितें हाडूंक सोदता काय की आमी जे आहा ते आमचे कडेन आमकां दिसता हें सारकें न्हू म्हणून त्या खातीर आमी इम्पोर्ट करूंक सोदता कितें तेचेर हांव उलयलां. आमी चिंतपाक जाय की कितल्या वाटेनी आमी मत फोडूंक सोदता पळय तें. मत म्हणटा पळय तें हे प्रेशस वोट. दीस वोट इज व्हेरी व्हेरी प्रेशस. दीस वोट वील डिसायड द फ्युचर ऑफ गोवा. दीस वोट वील डिसायड द फ्युचर ऑफ आवर यूथ. दीस वोट वील डिसायड वॉट in which way Goa will go in 2022 till 2027. It's for 5 years. This vote is for 5 years.
इट्स नॉट फॉर 5 days. 5 दिसाचें मत न्हय, हें 5 वर्साचें मत. लोकांनी चिंतपाची गरज आहा की कितल्या वाटेनी तुमी मत फोडटले. जे खंयची पॉलिटिकल पार्टी जिखता तेज्या वांगडा रावंक. तुमकां दिसता ही पॉलिटिकल पार्टी दिसता हेची दिशा सारकी आहा, तेज्या वांगडा रावा. आनी खंयचे तरी येयल्या म्हणून तेंच्या वांगडा आमी वचपाचें. So that somebody else only wins. Sir, So this is what just the election is coming. जो फुटबॉल कोणें हिंगा येवन बॉल मारलो तो बॉलच काडलो आनी आनी कोणाक मेळ्ळो. the clear indication of your I am talking they should not fall prey for things which you have not even seen. कितें तेंचे what is their agenda? तेंकां कितें जाय. ह्यो पार्टी हिंगा गोंयान कित्याक येयल्या आनी तेंकां कितें जाय. गोंयचो लोक आमचो अशेंच धरल्या काय तेंच्यांनी. आमचे गोंयचे लोक अशेंच आहा की काडटले आनी तेंकां वयतले. तुमचें म्हणणें की गजाल उडयला की आमकां कितल्यो पॉलिटिकल पार्टी जायो आनी आमी कितल्या वाटेनी मत फोडटले. आर वी गोइंग टू ब्रेक आवर प्रेशियस वोट इन 5-6 डिफरंट डायरेक्शन एंड अलाव समबडी एल्स टू विन इज अ फर्स्ट क्वेश्चन मार्क. Political party will give a good future for Goa. Yes, vote for one political party. Don't split your votes in 10 different ways. हे एक म्हयनो हा लोकांक चिंतपाक फुडल्या म्हयन्यात इलेक्शन आनी हे एक म्हयनो जो आहा हो व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हयनो आहा. क्रेडिट कार्ड तुका 20 लाख पासून स्वायप करूंक जाता म्हणटा अशेंच करूंक जाता म्हणटा स्वायप. सगळीं फकाणां. कोणाक फटोवंक सोदता हे. यू कॅन स्वायप अ कार्ड. कितें तेंचे बापायन पयशे घातलेले आहा बँकीन ते पासून कोणूय वयतलो आनी स्वायप करतलो ते. हे सगळे दिशाभूल करपाचे सगळे चालू आहा. षडयंत्र म्हणटा तेका. दीस इज अ वेल प्लॅन्ड. हे सगळे वेल प्लॅन्ड ड्रामा. हो ड्रामा एक म्हयन्याचो ड्रामा. तियात्र म्हणटा आमी कोंकणीन, इंग्लिशीन ड्रामा म्हणटा आनी कोंकणीन ताका नाटक म्हणटा. हे सगळे वेल प्लॅन नाटक ड्रामा आनी तियात्र. हे गोंयकार हुशार आहा, हांकां बली पडचो ना. गोंयकार वील गो द गोवा वे. गोंयड्यांक ते खूब डायरेक्शन थिंगासर व्हडले व्हडले लिडर गेल्ले आहा. सगळीं मतां फुटपाचीं आहा. तुमी चिंता आनी पळया. सर तुम्ही म्हटलं की बार्देस नाजाल्यार पळय.